Good morning, welcome to MGM Educations. This is all about education and career. I will speak it in Oriya and English. Okay, students, ready? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏବେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ଆଉ ମାସେ ପରେ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ ତମ ଘରକୁ ଲାଇନ୍ ବାନ୍ଧିକି ଆସିଯିବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବୁ ରେ? ଆର୍ଟ୍ସ ନେବୁ ନା କମର୍ସ ନେବୁ, ସାଇନ୍ସ ନେବୁ ନା ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିବୁ ନା ITI କରିବୁ, କେଉଁଟା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ହେବ, ଇଏ କହିଲେ ସେଇଟା କହିଲେ ଭଲ ହେବ, ସିଏ ଏମିତି ତୁମକୁ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନଥିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ଉପରେ ଉତ୍ତର, ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଘାବରିଯିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବାର କ'ଣ ନ କରିବାର ଉଭୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦିନର ନିଦ ଉଡ଼ିଯିବ। ୟେସ୍ ନା ନାଇଁ? ହଁ କି ନାଇଁ କୁହ? ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ତୁମ ନିଜର ଏଜୁକେସନ୍ ଇଚ୍ଛା ଉଭୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାଟି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ି ବୋଲୁଥିବ, ତାକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଡକ୍ଟର ହେବାର ଅଛି, ବାପା ତୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େ ବୋଲେ ସେ +2ରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇକି ଜୀବନ ଯାକ ନଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ କମର୍ସ ପଢ଼ି ବୋଲୁଥିବ, ତାକୁ ସାଇନ୍ସରେ ଜବରଦସ୍ତ ଜଏନ୍ କରିବ, କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିବ ବୋଲୁଥିବ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିବ, କିମ୍ବା ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ି ବୋଲୁଥିବ ତାକୁ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ପୁରେଇ ଦେବ। ଏହା ଫଳରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ସମାଧାନ, ଜଟିଳତା, ଜଞ୍ଜାଳ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରେ ପିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଏଟାକୁ ଆମେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କୋର୍ସ କରିବା କି ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କୋର୍ସ କରିବା, ଇଏ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା। ଫେର ଟେକ୍ନିକାଲ କରିବା ନା ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ କରିବା, ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି, ସେଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଉଠେଇ ଦେଇକି କେତେବେଳେ ଆରାମସେ ବସି କେଉଁ ଲାଇନ୍ ଗଲେ କେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ହେବ आ विषय चिंता करवा उचित। आजिकल केवल साइंस का पढ़ा ताइरे का कैरियर एमती धारणा तो बिल्कुल नहीं। देखु जिते सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होची RI, ARI, OSSC, OPSC, UPSC, ओके, पोस्टल, रेलवे, बैंकिंग, विभिन्न क्षेत्र जो टेस्टिंग जाक OTET, OSTET केते गुडे एग्जामिनेशन होची कैरियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, जोटा गुड़िक अधिकांश क्वेश्चन आंसर्स सिलेक्शन पैटर्न सब 8 सब्जेक्ट उपर ही बेस करछि। पिला माने जो माने साइंस पढ़ी के जाउचंती सेमानंकु भी एक सब्जेक्ट गुडा स्टडी करिया पड़ुछि। जीके, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, फंडामेंटल इंग्लिश, फंडामेंटल ओडिया, एटा कॉमन रहउछि। टेस्ट ऑफ रीजनिंग तो ये हिसाब रे पिला डिग्री सरला परे किंबा +2 सरला परे एगुडा को परीक्षा देकी उत्तीर्ण हेई पारिबो कि बोलिबा प्रश्न मन भितरे आनी से क्वेश्चन पैटर्न को पिला जो पाठ पढ़िले सक्सेस हेई पारिबो, चाकरीटे पाई पारिबो, ताको नजर रे रखी चयन करिबा दरकार। राइट? एथि भितरे पिलार इंटरेस्ट देखिबा दरकार। एथिरे शिक्षक एवं पेरेंट्स उभयंक भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण। एमाने टिके भी नेग्लेक्ट कले पिलार कैरियर पूरा नष्ट हो जिवो। सेथिरे परे आ सजेबार संभावना तो नथिबो। मु एमते बहुत गुडे केसेस देखिला परे, बहुत पिला का जीवन बर्बाद होबार देखिला परे ए वीडियो माध्यम रे आपण मानन को सचेतन करबा को चाहूँची जे आपण आराम से दिया जाइथिबा चार्ट देखंतु, पिलार कैरियर निर्माण देखंतु, तार इंटरेस्ट देखंतु, से अनुसार को स्ट्रीम नब सिलेक्ट करंतु। अजथा आमर समस्त शिक्षागत योग्यता परिशेष रे शून्य रे जतबेले पहुँच जिवो आमको बहुत दुख उठेबा को पड़िबो। गूगल मध्य आपण मान जाई परिबे, कैरियर गाइड को सर्च करि परिबे, सिटी पूरा लिस्ट देछि को लाइन रे को एग्जामिनेशन पिला फेस करिवो फ्यूचर रे जॉब पाइ बोल की। राइट? आ पिल्लार एबिलिटी केते अछि प्रथम पॉइंट देखिबा को पड़िबो, पिल्लार इंटरेस्ट कोन अछि सेकंड पॉइंट देखिबा को पड़िबो, प्रेजेंट ट्रेंड रे जॉब लोकेशन कोटी कोटी अछि देखिबा को पड़िबो। एजुकेशन सरला परे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होछि सिठो सब्जेक्ट मैटर कोन कोन सेटा तमर आजिर एजुकेशन कालीर परीक्षा को काम दबो कि नाही ताई ऊपर विशेष विशेष
विशेष गुरुत्व देवा पड़ो राइट ये सब न करने फल अनेक पिला आज बहुत असुविधा पड़ुंट कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस ही कर पारना। थैंक यू वेरी मच वाच।